Saudara, kita masih di Kompas Petang bersama saya Cynthia Rompas. Saudara, Kepala Badan Intelijen dan Operasi Khusus Israel atau Mossad, David Barnea mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Badan Intelijen IS CIA yang telah terlibat dalam operasi serangan ke Iran. Barnea juga menambahkan intelijen Israel akan terus mengawasi proyek nuklir Iran di tengah berlangsungnya gencatan senjata yang telah disepakati dua negara. Kepala Mossad David Barnea sendiri adalah sosok yang jarang berbicara ke publik termasuk soal eskalasi perang Iran-Israel. אני רוצה להביע הערכה וגם הוקרה לשותף שלנו המרכזי, ה-CIA, על הפעילות המשותפת, על המבצעים שבאו לידי ביטוי, וגם לראש ה-CIA, שתמך במוסד בהבאת ההחלטות הנכונות, שבסופו של דבר אפשרו את המבצע הזה. אנחנו נמשיך לפקוח 7 עיניים על כל הפרויקטים שיש באיראן, שאותם אנחנו מכירים בצורה המעמיקה ביותר. Saudara, informasi saling klaim kemenangan terjadi usai gencatan senjata. Dalam serangan ke Iran kemarin, Israel mengklaim telah menghancurkan sejumlah kawasan militer di jantung ibu kota Iran, Teheran. Salah satunya penjara Evin dan pusat komando pasukan keamanan Iran pada Senin 23 Juni 2025. Rekaman kamera pemantau dirilis pemerintah Iran memperlihatkan saat pintu masuk penjara Evin di Iran rusak karena peluru artileri yang diluncurkan Israel. Dalam perang selama 12 hari, serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran menghancurkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Natanz, Isfahan, dan Arak. Israel juga merusak infrastruktur pertahanan udara di dekat Teheran dan peluncur rudal Iran. Akibat serangan Israel, 20 pejabat tinggi militer dan ilmuwan nuklir tewas. Sementara dalam serangan melawan Israel kemarin, Iran mengklaim telah meluncurkan sejumlah serangan yang menghancurkan kawasan permukiman Israel di Tel Aviv dan Haifa. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga mengklaim keberhasilannya dalam operasi penyerangan ke pangkalan udara Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni 2025. Garda Revolusi Iran menyatakan serangan rudal ini sebagai balasan dari serangan Amerika yang merusak 3 situs nuklir di Iran. Sementara akibat serangan Iran ke Israel, kompleks militer di Kiryat Tel Aviv rusak. Tak hanya itu saudara, kerusakan sejumlah bangunan terjadi di permukiman warga Tel Aviv hingga kerusakan rumah sakit utama Soroka di Israel Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim kemenangan dalam perang selama 12 hari melawan Iran. Netanyahu mengklaim telah menghancurkan 3 fasilitas nuklir Iran di Natanz, Isfahan, dan Arak. Netanyahu pun berterima kasih kepada Presiden Trump karena telah membantu Israel menyerang Iran. Netanyahu juga mengancam jika ada yang Iran ingin memperbaiki sejumlah fasilitas nuklirnya, Israel akan melanjutkan serangan. המרכזי בנתנז, את מתקן המרת האורניום באספהאן ואת מתקן המים הכבדים בערק. ידידנו הנשיא טראמפ התגייס באופן חסר תקדים לצידנו.
בהנחייתו, צבא ארצות הברית השמיד את אתר ההעשרה במעמקי האדמה בפורדו. תקפנו עוד עשרות מתקנים של תוכנית הגרעין האיראנית, כולל מעבדות ומפעלי ייצור של צנטריפוגות. ואם מישהו באיראן ינסה לשקם את הפרויקט הזה, נפעל באותה נחישות, באותה עוצמה, לגדוע כל ניסיון כזה. אני שב ואומר, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. Presiden Iran Masoud Pezeshkian memuji upaya yang dilakukan pasukan militer dan warga Iran atas keberanian mereka selama perang melawan Israel. Presiden Iran menegaskan serangan yang dilancarkan Iran ke Israel sebagai respon untuk mempertahankan kedaulatan Iran. خیلی در رابطه با اینکه مردم در این روند اگر اونا حمله کردن بیاد بریزن بیرون و اعتراض کنند و اعتصاب کنند حساب کرده بود. اصلا تصور نمی‌کردن یه چنین اتفاقی نیفته. 12 روز اینا زدند. حالا ما هم زدیم. ولی مهمتر از همه اینا این بود که مردم همه یک صدا ایستادند از ایران ما، از تمامیت ارضی ما و از کشور دفاع کردن، در صورتی که تمام تلاش‌ها رو این سرویس‌های اطلاعاتی و بیگانه داشتن می‌کردن که در نقاط مختلف کشور ما یه آشوبی راه بندازن و بعد سوار این آشوب بشن. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan melakukan pertemuan dengan perwakilan Iran pekan depan. Trump mengaku akan ada penandatanganan perjanjian yang melibatkan dua negara. Trump juga menyinggung peluang kesepakatan perjanjian nuklir yang melibatkan Iran dan Amerika. Menurutnya perjanjian itu tidak diperlukan pihak Amerika saat ini. Look, we're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. The only thing we'd be asking for is what we were asking for before about we want no nuclear, but we destroyed the nuclear. In other words, it's destroyed. I said Iran will not have nuclear. Well, we blew it up. It's blown up to kingdom come, and so I don't feel very strongly about it. If we got a document, wouldn't be bad. We're going to meet with them, actually. We're going to meet with them. Israel dan Iran sama-sama mengklaim kemenangan dalam perang 12 hari. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut akan bertemu Iran dan tidak menutup kemungkinan untuk membicarakan sejumlah perjanjian. Lantas sampai kapankah gencatan senjata ini berhasil membuat kedua negara tidak lagi berperang?